ассалому алайкум, миллати сарбаланди тоҷик. Умедворам хуб астед. мавзӯи имрӯзаи мо барои блогери Идибеки Бухтарӣ. Идибек, ту мана хушвақт мешиносӣ, ман тара хуш мешиносам. Ором шав. Ту мана душман ҳисоб накун. Идибек, чӣ сухане ки задеси дарди сард мешавад, рӯзиш мешавад. Идибек, тара ҳеҷ ка киштанӣ нестай, тара ҳеҷ ка кашталта намегирад. бале ман медонистам ки ту мехоҳӣ раиси шаҳри Бухтар шавӣ. Камтара ақлта кор фармо. Идибек, ту агар ҳозир ором шавӣ, ором бо меомад, ҳар як суханат дарди сард мешавад. Ором шав, бира мактаби миёнаро хатм кун, ягонҷо дохил шав, ягонҷо бира практикаи хуб бизгар, бидур ягонҷо кор кун, зина ба зина ҳамаш мешавад. Идибек, ман давно медонистам ки ту мехоҳӣ через Қазоқистон Европа баравӣ. мара мардуми шаҳрдори ҳисоб мегуфтанд ки Идибек ҳама ҷора сёмка кардисай. ман инро хушвақт медонам. но ёдат набурори Идибек Бухтарӣ. ту худ тоқа сёмка карди нестӣ. қати ту бародарат буд, қати ту дӯсти ту ҳамсинфат. ту фикрора намекунӣ. Идибек Бухтарӣ, бо мегӯмад ту мактаби миёнаро хатм карди нестӣ. Идибек, ту аз сиёсат хеле дур ҳастӣ. и сиёсат мадор шуда наметавонӣ. Идибек, барои мо ҳар як видео да ман мегӯям ки дӯстони азиз бихонед, касб биомӯзед. Идибек, касб надорӣ. зидди миллатат дар территорияи Российской Федератсия барота намебурдиву налогшо намебастӣ, вақт соатш мешавад, бандитӣ намекардӣ, депортатсия намекардан, зиндагита пеш мебурдӣ. Идибек, айб аст. Я бачаи калон. дар байни 2 сол ман имна зидди бану мухолифо ту имрӯз вора хирсанд кардесӣ. ман як чи орзу доштам ки дар байнашон ҷангшон будозам. ту мара мефаҳмӣ? ҷангшон будозам. ки ҳозир мавзӯъ даже надорам ки бубуран гап занам. ман меҳнат кардам. Идибек Бухтарӣ, байнашонда ҷанг ҳаст. ман хирсанд ҳастам, ин миллат хирсанд аст. то 89 то 90-95% мегӯем хато мекунем, пул нарафтесай. мо чӣ коро кардем? худат шоҳид будӣ. ту худат шоҳид будӣ. ту имрӯз ту мебурои як-ду ҷора ту сёмка карди ишо метӣ, ну и чо? мебуроянд 1 сол 1.5 соли дига ё чӣ кор мекунанд? Идибек, ҳамин гапҳои тура такрор мекунанд.
Идибек Бухтарӣ. Зиндагӣ чӣ пастиҳое дорад? Ман медонам дар семияи ту чӣ гап аст. Но ту имрӯз биромада ортаи политико гирифтеси. Ман дофи дигар нашунавам Идибек. Пас дадани Давлатто фамилияш Давлатали Саид як политики обу рӯи тоҷик аст. Фахри тоҷик аст. Давлатали Саида чаха намешавад. И раиси шаҳри Бухтарда ягон чӣ дорӣ? Ту бояд пешниҳод мекардӣ. Чӣ хеле ки ман кардам. Мардум туда судя нест. бояд ту қонунӣ мекардӣ ҳамаша. Ту мегӯ ки мара угрожат кардан ки мекушем. як доказатка. Ту ҳеҷ кида интереси нестӣ, Бухтарӣ. Ёд дорӣ? Мо Бухтар дар парк шумо хӯрдем. Ман будам, ту будӣ, Исфандиёр буд. Гаштем. Як кӯдак чӣ гуфта? Не ки гуфт Идибек ҳайвои ма мекунӣ, намезебад. Сирх шидӣ, Идибек. Ту мара бовар кар хушро. Ман гуфта будам. Ояндаи ту ранги Иззат Амон аст. Но ту як решаи Иззат Амон астӣ. Пока. Ман фақат намехоҳам мегӯм. Кор кардесемо. Ман бисёр чиҳо дорам, но конкретни чиз дисти мана нест. Ту ки ҳастӣ? Ту сиёсатмадор нестӣ. Мефаҳмӣ? Ту савод ақл надорӣ. Ту имрӯз хирсан кардесӣ. У душманое ки худат мегуфтӣ ку оромии миллата намехоҳӣ. Нидаи Бог зулм ба тан мерасад. Ту мара хушрак гуфтам. Нидаи Бог. Ягон чи лишни гап мезанӣ. Ман туда дар кор мешавам. Ту мара бовар кар. Ман душмани ягонтат нестам. На душмани группаи бисёрат, на душмани ба ном Наҳзати Исломат. Ман зидди экстремизм, терроризм баротиша мебарам. Но! Одно есть но. Бефакт далел гап занӣ, ман нангу номус дорам. Ин номҳои политика ту гирифтеси, хубиёи и одамое ки ту номша гирифтеси бефакт далел расидагӣ аст ин миллатда. Бухтарӣ. Ту мара бифаҳм хушро. Ман медонам. Ту мебурои бисёр чора ишора метӣ. Тура ки иҷозат дод гия ки даже мара гуфтагиян ки раиси Бухтара хеш тавруш рафта сёмка кардаги аст. Ту фикри амрои барта намекунӣ? О шаҳрванд ҳастанд. О жалб мекунанд. вақте ки ту мебурои ишонашон метиҳӣ. ту бояд изо бикашӣ. Риша мондаи лекин инҷа холӣ аст. Холӣ аст. Ту нахоҳ оила як кас ҳақорат кунӣ. Ту нахоҳ модар як кас ҳақорат кунӣ. раиси шаҳри Бухтар бахши зиёд фамилията намедонам. ту модари ӯ мош би гузаштагӣ аст. модари ӯ чӣ кор кардагӣ аст? фарзандои ноболиғ ӯ чӣ кор кардагӣ аст? ман тура чанд бор гуфта будам ки даҳантара бигӣ, кавк ай даҳанаш тир мехӯрад. агар ту хаб накунӣ, пишти панҷара ҷотай. ҳозян сари вақт аст. ҳозяне. эҳтиромона хоҳишат мекунам. бачаи ёш ҳастӣ. дили ман месӯзад ба ту. Бухтарӣ, дилам ба ту месӯзад. бари мада чӣ одамое буд? Ячи бугу ман. Чӣ одамое буд? ин рӯзое ки ту
گفتسی من میدونم که تو دروغ میگویی. من چی عذابی کشیدم؟ من فقط مادر پیرم، پدر پیرم و اویلم دیدم. یکم یورو جورم ندیدم. یکم دوست من ندیدم. نما برآمدم قانونی برات سپردم آزاد هستم. کار خطا میکنی. حوض یعنی سر وقت است. حوض یعنی ایدی بگ. تا این مسلکا گام میزنی. نمو پدیزی که خود یکی میتاج زندگی میکنی. مرا صورتوش روی کردن. همسایت سخت کارشون کردگی است. همسایت هم مبود موخی. تا اون پدیز خدا ریمون کردگی نیستی. که بوی هفت خار میکنه. تا داشت یک کیلو آهک خریدگی نیستی که اونجا را سفید کنی. لیکن تو میبروی امروز چون چی گفت زدیسی؟ به فقط دلیر. ایچی کروی که کردیم پروستاتک نو تو باید بتونی زنگ بزنی مادا بیا یک جویا مطرح رنگ یوریست اگر یکم چی داشته باشی کسی مراجعت کنه بیا میشینی کلوب دیستو قانونی میبینیم. من نگوی که ایسوق فریوب میترسه. من فقط از خدا میترسم. پروستا دوری بد نمیره. تو مرا بفهم. دوری بد نمیره تو. وزیان سای وقته دهان تا رب بگی. عیب است. فقط من میکنم. کلا نمیتونی. گارانتید میدم. اگر کلا میتونستی من نمیفهمم. باید مرد ایزن ببروی براوا شما را زن برآمده شما رفتیسته. زور ما تخشوات میرسه. زور من باید تو را جزده میرسه. نمو ایخی پالیتیکو را تو به فرق داره گرفتیسی با هر یک سخن میبرون جواب میتم. نه من خورد نمیکنم. من تربیت دارم. یک گپی لیش نگاه میزنم من پدرم سراز زنگ میزنم. از برای اسدالله علی یک بینیتا ویدیو کردم او را ما کانالش اودالی کردنیم. بفهمید کانال او را ما اودالی کردنیم که جوانای ما را فند فریب نکنه. او باید در نظارت باید باشه. شما فکر نکنید بله می نویسین که سوق فریب آخه من ایخی کانالو باید اودالی باشه. آینده ملت چی میشیده باشه؟ آینده ملت چی میشیده باشه؟ من تری کانال را شون تو میتونم با وی پی کار نکرد اکثر ناس باشه وی پی میویم با گلاونی افیر دم میبره. ما کار کردیم. ایدی بگ. ما برای خوبیت میگم. نفهمیدی بگ. مثلا چند بار گفتم چند بار ایدی بگ برای اونجا داخل شد. تو گفتی که من مکتب میونه رو ختم کردی نیستم. گفتم برای داخل مکتب بخون. برای بخون. بچه یوش هستی. 93 که 94 تولد. همش میشود. زینه با زینه رفتن در کار است. برو ما دیدی 3 بار مخالفو را گپ زدی؟ تمام. واد ایساق فایی برای چی گام میزنه که هستن بلوگیروی که 100,000 پلاسمات را میبینن 10-20,000 پتیچ که میبینن دیگه تمام. من پرزیدنت میشم. پازور خولی است. اینجا را پر کردن نکار است. بله هموطنان عزیز ما دشمن یکم تاییو نیستم. نو دیل ما میسوزه با این آدم. نو اگر نامی پالیتیکو را پاس بزنم من کانکریت اینجا جوابش میدم. کانکریت.
دوستان عزیز ما، نامه‌ای که گرفته سعی خوبیاشون از زمین تا آسمان رسیدگی است برای ملت. میفهمین دوستان عزیز ما، هموطنان عزیزم، من از همه شما احترامونه خواهش میکنم بیاین امروز ما یک جوشیم، بیاین نصیب باشه ما وی پی چی میکنیم سهر با افیر میکنیم، بیاین منین اختونا گپ زنیم که حیات چه نسوزونه. هر یک سخن زگیش درد سری خودش میشود. من برای چی حتی همه آدم در افیرشون نبرامدم، برای چی خرشون که برای چی من درشی کار نکردم. یکمش کروک به سواد بود، دیگمش اکستریمیستی تازه هستن، سیمش خچونا پالیتیک میگرفتن. من نمیخوام لیزی کنم پالیتیک، من پالیتیک نیستم، من بلاگر نیستم. просто айдистима бисёр чиро мея именно зид экстремизм терроризм идибек бухтари эҳтиромона хоҳишат мекунам оромша ҳичи гап нест ба ватан барбилад дури бад намерам. зинда бошен мардуми шарифи тоҷикистон. агар ягон савол боша марҳамат ба ҷони дил. марҳамат савол дошта бошем дӯстони азиз. бахши зиёд оз санксия VPN чота надоромад главни хати бо саҳар насиб боша мо эфир дарем бо ягон VPN хуб ёфта дуромадан дар кор аст. бисёр чора мехоҳам дар рӯи экран бимонам, мо бояд ӯро ором кунем. мо намехоҳем ки як ҷавон пишти панҷара биравад. ва алайкум ассалом. зинда бошед дӯстони азиз. ин эфир аст хоҳарҷон, эфир аст, просто главни эфир дуромадан нашед. чизе ки мо медуромем санксия чиз VPN ранги Тоҷикистон хати, но VPN ки мо медуромем натунистем дуромада. бо насиб боша пага кӯшиш мекунем. ва алайкум ассалом. ягон чи гуноҳ кардаги нест намудам. просто мехост раиси шаҳр бишавам, бисёр чора ишом дод. ҳеч ка ягон чи гуфтагӣ нест намудам. мефаҳмем? ҳеч ка ягон чи гуфтагӣ нест. просто ӯ одамо ки дар барш буд рафтам барои ки даҳанаш безеб бадай, беҳад безебай даҳанаш. ба сояи худаш ҷанг мекунад. ба чӣ кор мекунам? одам ки бесавод чӣ кор мекунад? ё пишти панҷара меравад, ё ояндаш ранги Муҳаммад Иқболи Садриддин бе ватан, бе миллат, сагворӣ меҷака мегардад. ягон чи камҷора намега. ӯ агар ба ман пишти хона худша соз мекард, камҷора мега. ман ягон чи наметарсам. ягон чи давлати мо 33 сола аст. ҳама ҷода аст камбудӣ, ҳама ҷода. ҳамон ҷое ки мусулка эшон додагия, ҳамон 3-4 контейнер мондагия холия, не ки мардум шайлева канал ҳам хел астай трактор мондагия, не ки дар пеш трактор мепартоям. мардума набарод ишон додан дар кор аст. ҳамонҷа меистод як 3-4 соат мегуфт ки дӯстони азиз ҳамватанон иҷа напартоем, дури контейнер дапартоем. ё ки ҳамонҷаро мегирифт хушак сафед мекард, тозак мекард, ягон зинак мезад. бале. ва алайкум ассалом дӯстони азиз.
свет ҳамаш хуб мешавад зимистонда. 24 соат аз зимистонда. ози тайёрӣ ба зимистон. ва алайкум ассалом. бале, ҳамин зиндагӣ ки озод бутонам бачаи купатон дароз кунем. бояд юрист кори юристиша кунад, политик политикиша, мулло муллогиша, ҳама хуб мешавад. як блогер буромадаи раиси шаҳр шидаем ки мактаби меҳунар хатм кардаги неста. ҳамватанони азиз, мефаҳмед? як блогер мехоҳад раиси шаҳр шавад. як блогер ки навишта наметонад, бо мардум гап задан наметонад, фақат ман мекунам, гудакотонам мекунам, очаи бевата фалон мекунам. ну ман раис бояд шавам. тапазор. ягон саволи хуб дӯстони азиз. ман юрист ҳастам, ман горсия нестам шумода. ягон чи ҷиноят нест. маромад вибори президентӣ да бирем, ягон чи ҷиноят нест. ноқонунӣ. ва алайкум ассалом. восточный. ва алайкум ассалом. ва алайкум ассалом. неважно кто я. ҳама садақ дӯстони азиз. Ториксон ояндаи хуб дорад. бояд мо як ҷо шем, бо хеле хуб мешавад. бале, Эдибек зеби хизмат. бале. ҳама одам чӣ ба хизмат намеравад? чӣ ба ҳама одам хизмат намеравад? мисол ягон кас ҷавоб дода метавонад? чӣ ба ҳама одам хизмат намеравад? ман намедонам таваллуди чанде, ё 96 ё 95 ё ки 97. як кӯдака ҳам одам бетарбия. бале, юрист. 94. چیزی که شما میگن همون دوستان عزیز با فیلم 95. بله، پیش دور دیگه نمیبانم. خیلی میگریزم میایم جا و بعد شون گذشت با میرم بعد گام میزنم. یادتون درست. نباید چور زنده باشه سوی. من خدمت کردگی نیستم دوستان عزیز. راستی من خدمت کردگی نیستم. من کالون خونه گذاشته بودم، مرا نبردم. نوما военный بودم. من خدمت کردگیم، ایده‌اش خدمت میکنم. من تیار هستم. تو خطرای последний خونما برای وطنم بریزم. من تیار هستم. любое время. ولی من در وطن یوریسی نمیکنم. دولت دموکرات میخوام قایق بخرم بگردم. بچه ایوش هستم.
میخوام خیلی پرکتیک هم بزنم 24 را حقیقت کنم و برام وطن بعد در اونجا استفاده برم بپو یارو جورت یاردم کردیسه پرکتیک خوب گذاشتیسه ما در کار است بسیار چیو در کار است این نزدیک اکستریمیسم تروریسم همه خود مثلا ما 33 میخوام تو 35 سالگی ما بگردم به تریتوری روسیای فدراسیا بسیار چیو را حقیقت کنم و برام وطن تیم آسان میکنه سوال دیگر نده چی من نمیره توی سونا کار کنی تو پیسه بدن و پرکتیک بدن چیزی که بگی 33 برادر عزیز ما даже тайёрам ки дар ягон қишлоқ именно дар ягон граница бепул хизмат кунам бепул шумо пул нагиред ман вақте ки институтро хатм кардам ман 2 сол 18,000 дар ман пул кардагим рубле ки пенсиони фонд месупоридам 13% аян оиликин бо налог месупоридам давр чандам аз зиндагӣ кардагиастам ҳама яке намешавад ранги идибеки бухтарӣ да як ҷавони беақл 2-3 бор зидди хоино буромад гап зад ман раиси шаҳр мешавам немон бесариш ки раиси шаҳр шидина нахо марда гира кунам нахо ну бифаҳмед ки ҳастанд ино уже гурӯши шом дод ки аст як ду рӯза ҳамаш маълум мешавад ҳамаш аҷомо аз россия ватсап дар буланистен илтимос мекунам чӣ саволе чӣ хизмате ҳаст дар ватсап ба ҷони дил шамс ватсап дорем телеграмма дорем пожалуйста нахоҳам ватсапи маро надонем ҳозир менависам ба ҷонам ҳозир менависам дӯстони азиз навиштам дӯстони азиз комментария навишта нашидисе даму чӣ навиштем ватсап
ذهن نباشه لنگری ریشه گرفته. که دوستانی عزیز، من یگان کار ندارم برکه من دوست شما، من یگان تاشا دشمنی نکردم، نه و من دشمن حساب میکنم همش نه، برای که من نمیخوام آدمایی که عقلشون نمیگیره، من نمیخوام قطعی و دودگیری کنم، به عقل هستم. بفهمین دوستانی عزیز، وقتی که من میگم شما چی با شما در سایت های زپشینو پادپисаться هستین که زن نزنین اوزی پادپисаться هستین، چی باید کارا میکنین؟ ما پالیتیکیم، ما در ممکنه در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌هایی که آرامی ملت شما نمیخوان روی روز برآمدن گفتن که خطونا بریم بکفانین، نکی پادپисаться میکنن یا که نتری گپ میزنن، شهروندان را سورت قد جدا کردگی هستن. من نمیخوام خودشون دودگیری کنم، نمیخوام. ای کفنوری بخشی زیاد پول طلب میکنن، ای دوستان یا نه یک روز جواب میدی. هم همه فهمانم نمیفهمن. دیدیسین که من در افیر هستم. زنده باشین هموطنان عزیز. خیلی فیلم نمیخوام بزرگرا میخوام مردم قبول کنم. یکم ویپین خوبی افتادن در کره افیره سر نسیم. زنده باشین. بختاری دی بیگ. اوزن سر وقت است فکر کن. حیات ناسوزان. که یوریست مرا گوش کن. چی سخنی که میزنی ما جواب دادن میتونیم. زنده باشین هموطنان عزیزی من. خوش شام داد ایدی بیگ کی است؟ رولا لوبوجو تو میتا لوبوجو نو کل خطا کرد. زنده باشین.